Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamana Tira Vana Chari Jamana Tira Vana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Janavalabha Girivaradhari Jagopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodan Nandana Prajajana Ranjana Jamana Tira Vana Chari Jamana Tira Vana Chari Radha Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ki Jai Kantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gopamanandi Hari Hari Bo Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Gacharine Nirvisesha Shunyavadi Paschadya Dasatani Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from the first canto, chapter 8, text 51, as far as I understand. I guess you have my phone. Is that correct? That's what I was given.
Mm-hmm. Yes, okay. Hmm. So it's not on the board or anything, so I'll just chant it. Is that the idea? Or you all have phones or what? But you don't have it. We have it. We'll try. Some can chant. Strinam adhata bandhunam drohoyo savihotitaha karma virgrihamedhiyar naham kalpo vyapohitum. Getting in the way of my beautiful face. Oh, can you tighten that? You know, sometimes there's a class and the microphone's like this, you know. It should be, at least you should, yeah. Strinam adhata bandhunam drohoyo savihohitaha vihotitaha karma virgrihamedhiyar naham kalpo vyapohitum. Shishi Gornitai ki jai. If somebody want to chant? Bandhunam Naham kalpo vyapohitum. Striyam adata bandhunam drohoyo savihotitaha madata bandhunam yosavihotitaha karma virgrihamedhiyar hitam. Ladies? Madata bandhunam yosavidoditaha mabhyagrihamedhiyar ankalpo vyapohitum. Syamadata bandhunam drohoyo savihotitaha mabhyagrihamedhiyar naham kalpo vyapohitum. Word meanings. Strinam, of the women. Mat, by me. Hatta bandhunam, of the friends. Oh, yeah. Who were killed. Yeah. Yeah. Droha, enmity. Yaha, that. Asau, all those.
Sorry. Visas šis. Was that? Yeah, okay. Iha, herewith. Iš to. Utitaha has accrued. Kilo. Karmavi, by dint of work. Griha medhijai, by persons engaged in material welfare work. Žmonių besirūpinčių materialia gerove. Did I skip karmavi? Did I give you time to say that? Karmavi tai darbu. Na, never. Niekada. Aham, I. Aš. Ash. Ash. Kalpa, can expect. Galiu tikėtis. Vyopohitum, undoing the same. Panaikinti tai. Translation. I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work. Vertimas. Dėl mano kalties daug moterų liko vienišos. Aš pasėjau tokį priešiškumą, kad jokia materiali labdara nepadės man išsipirkti. This is Yudhishthira Maharaj, who felt that the war was being fought on his account. Taigi tai Yudhishthira Maharajas, kuris jautė, kad karas vyko dėl jo kalties. And he was lamenting at all the devastation that he felt was caused because of him. Ir jis labai sielvartavo dėl to, kad jautė, kad viskas, tas sunaikinimas įvyko dėl jo kalties. And of course, women were not fighting the battle, but their husbands, their fathers, their brothers, their cousins. Tai žinoma, moteris nekovojo mūšyje, bet kovojo jų tėvai, jų vyrai, jų pusbroliai. And that was Arjuna's argument. Ir tai buvo Arjunos argumentas. If we kill these men, then there'll be so many women without husbands. Jeigu jis nužudys šitus vyrus, tuomet liks daug moterų be vyrų. And the fact that all these men were killed, therefore creates so much enmity towards me that there's nothing I can do to repair this damage. That's how he's feeling. Ir dėl to, kad visi šitie vyrai bus nužudyti, tai sukels labai didelį priešiškumą į mano pusę ir aš negaliu nieko dėl to padaryti. As opposed to doing something wrong and thinking, oh, people are just complaining, I didn't do anything wrong. Tai priešingai negu, pavyzdžiui, kažką blogo padaryti ir tada galvoti, o žmonės tiesiog skundžiasi, bet aš nieko blogo nepadariau. There's no indication here that anyone's complaining about Yudhishthira, but he's complaining about himself. Tai čia nėra jokios indikacijos, kad žmonės skundžiasi dėl Yudhishtiros Maharadžo, bet jis skundžiasi pats dėl savęs. Look at all these bad things I have done. Pažiūrėkite visus šitus blogus dalykus. Which is it's kind of interesting because Krishna asked him to do it. Tai gana įdomu, nes Krishna paprašė jo tai padaryti. But still in his humility he's feeling, well, it was really done so I could become the king. Bet iš savo nuolankumo jis galvoja, kad taip buvo padaryta dėl to, kad aš galėčiau būti karaliumi. Purport. The Grihamedis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Komentaras. Žmogus, kuris užsiima labdarą, tiesiekdamas materialios gerovės, vadinamas Grihamedis. Such material prosperity is sometimes hampered by sinful activities, for the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. Kartais materialiai geroviai įsigalėti trukdo nuodėmingi darbai, kadangi materialistas, vykdydamas savo materialias pareigas, neišvengiamai nusideda net nesąmoningai.
To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. Nuodėmėms nusiplauti Vedos rekomenduoja keletą aukojimo rūšių. It is said in the Vedas that by performing the Ashvamedha Yajna, horse sacrifice, one can get relief from even Brahmahatya, killing of a Brahmana. Vedos sako, kad atlikus Ašvamedą Jagį, žirgo aukojimą, galima atpirkti net Brahmahatijos, Brahmano nužudimo nuodėmę. Yudhishthira Maharaj performed this Ashvamedha Yajna, but he thinks that even by performing such yajnas, it is not possible to get relief from the great sins committed. Yudhishthira Maharaja atliko Ašvamedą Jagį, bet jo manymu jo didžiulių nuodėmių neatpirks net tokios jagos. In the war, either the husband or the brother or even the father or sons go to fight. Į karą išeina vyrai, broliai, o kartais ir tėvai bei sūnūs. And when they are killed, a fresh enmity is created, and thus a chain of actions and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashvamedha Yajnas. Jų mirtis sukelia naują priešiškumo bangą ir veiksmų bei atoveiksmių grandinė dar labiau išauga, o jos nutraukti nebegali net tūkstančiai Ašvamedą Jagių. The way of work, karma, is like that. Tokia jau veiksmo karmos prigimtis. It creates one action and another reaction simultaneously, and thus increases the chain of material activities binding the performer in material bondage. Veiksmas sužadina kitą veiksmą ir jo atoveiksmį. Ir taip ilgėja materialių darbų grandinė, surakinanti tą, kuris jos atlieka. In Bhagavad Gita, chapter 9, texts 27 and 28, the remedy is suggested that such actions and reactions of the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. Bhagavad Gitoje 9.27.28 siūloma priemonė, kaip nutraukti šią grandinę. Veikti tik aukščiausio viešpaties vardan. The battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Sri Krishna, as it is evident from his version, and only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapur. Kurukshetros mūšis iš tikrųjų vyko aukščiausio viešpaties Šri Krišnos valia. Apie tai bylojo jo paties žodžiai ir vien tik tai jo valia Yudhishthira buvo sugrąžintas į Hastinapūros valdovo sostą. Therefore, factually, no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. Todėl iš tikrųjų pandavai nesusitepė nuodėmę, nes jie tai vykdė viešpaties nurodymus. For others who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. Atsakomybę už visas pasekmes prisiima tie, kurie skelbia karą dėl savo asmeninių interesų. So, as confirmed, Yudhishthira wasn't fighting this war on his own account. Taigi, kaip patvirtinta, Yudhishtiras nesikovė šį mūšį dėl savo naudos. But he was lamenting because of all the suffering that this war caused. Bet jis labai pergyveno, sielvartavo dėl visų kančių, kurias sukėlė šitas karas. So there's a beautiful statement in Jaiva Dharma. Tai yra labai gražus teiginys Jaiva Dharmoje. It's a book by Bhaktivinoda Thakur. Tai yra knyga parašyta Bhaktivinoda Thakura. And he says that compassion means that one cannot tolerate others' suffering. Ir jis sako, kad atjauta tai reiškia, kad žmogus negali toleruoti kitų kančių. And humility means one cannot tolerate another's suffering on their own account. In other words, if you're going to suffer because of what I could do, if I could cause you to suffer, I would never do that. Even if it's justified in me causing you to suffer, I wouldn't do that. I wouldn't cause you to suffer on my account. O nuolankumas tai reiškia, kad net jeigu tai būtų teisingas dalykas, aš nesielgčiau taip, kad tu kentėtum. So this is very interesting. Taigi tai labai įdomu. Because sometimes in life we suffer a lot, personally.
Nes kartais gyvenime mes asmeniškai labai kenčiame. or our families suffer. We suffer together. Arba mūsų šeima kenčia ir mes visi kartu kenčiame. And sometimes it becomes so bad we feel like I can't take anymore. This is too much. Ir kartais tampa Yes? taip blogai, kad mes jau to nebepakelsime. You ever been in that situation? Ar kad nors buvote tokia situacija? Even sometimes it's just like physically, you're very ill and it's so bad you feel like if it gets worse, I'll just kill myself. Ir kartais net ir fiziškai jūs taip sergate, kad atrodo, jeigu dar pablogės, tai aš nusižudysiu. Yeah. If you haven't had that experience, just go to India. Jeigu neturėjote tokios Stay patirties, there long enough, you'll have that experience. nuvažiuokite į Indiją ir pasilikite ten pakankamai ilgai ir turėsite tokią patirtį. You'll get something. Dysentery, malaria, something, you know. Gausite dizenteriją, maliariją ir kažką And you'll tokio. be like, Krishna, can I just die now? Galvosite, Krišna, gal aš tiesiog galiu numirti dabar. Somehow leave my body, I can't take it. Arba kažkaip palikti savo kūną, negaliu daugiau to kentėti. So what's interesting is that a pure devotee of Krishna, he cannot tolerate to see he can tolerate his own suffering, but he can't tolerate to see others suffer. Taigi tai įdomu, kad Wow. tyras viešpatės atsidavęs gali toleruoti savo paties kančias, bet negali toleruoti kitų kančių. Could you imagine, when you're like the threshold of suffering, you can't take anything more, and you're thinking about all the suffering of other people, you're not concerned about your own suffering. Ar galite įsivaizduoti, kai esate prie tokios ribos, kad jau Wow. patys labai kenčiate, bet galvojate apie kitų gerovę? When Prabhupada was ill, he wasn't eating for months. Taigi, kai Šrila Prabhupada sirgo, jis daug mėnesių nevalgė. And people would come to see him and he would say, have you gotten prasadam? Ir žmonės ateidavo jį pamatyti ir paklausdavo, ar Yeah. jisai Prabhupada paklausdavo, ar jūs But, gavote prasadų. but perhaps the most amazing thing is that the pure devotees, they cannot tolerate to see others suffer to the extent that they're willing to take the whole world's karma on their shoulder, which is completely inconceivable. Taigi įdomu tai, kad tyri atsidavę negali toleruoti kitų kančių iki tokio lygio, kad jie netgi pasiryšę priimti ant savo pečių kitų viso pasaulio kančias, kas yra tiesiog nesuvokiama. Why would they be willing to do that? Kodėl jie norėtų tai daryti? Because it's more painful for them to see the suffering of others than to suffer themselves. Dėl Wow. to, kad jiems sunkiau ir skaudžiau yra matyti kitus kenčiant, o ne patiems kentėti. And if you ever feel like you want to take the suffering of the world on your shoulders, Ar kad nors jautėtės taip, kad norėtumėt prisimti pasaulio kančias ant savo pečių and you're feeling that before you've reached the stage of a Mahabhagavad, ir jaučiate tai prieš pasiekiant Mahabhagavatos lygį. it's not possible to feel that. Tai yra If you're not a neįmanoma. Mahabhagavad, you can't. Tai jausti, jeigu Because nesate Mahabhagavata. We can hardly tolerate, suffering in our lives. Mes sunkiai pakeičiame kančias savo gyvenime. So this is not something that we should think maybe we can have the desire someday to feel this way, but this is not something to imitate. Tai galbūt galime turėti tokį troškimą, kad kažkuria ateis tokia diena, kai taip jausimės, bet tai nėra tai, ką galime imituoti. But at least for us, we can suffer, if we're soft-hearted, we can suffer when we see others suffer. Bet jeigu mes turime minkštą širdį, mes Yes. galime kentėti, kai matom, kai kiti I kenčia. mean, if the world has no people who suffer to see others suffer, this world it's finished. Ir jeigu pasaulyje nebus tokių žmonių, kurie kenčia, kai mato, kad kiti kenčia, tuomet šitas pasaulis jam yra galas. So many of the good things that happen in this world is because others cannot tolerate to see others suffer. Tiek daug gerų dalykų pasaulyje nutiko dėl to, kad kiti, kai kurie žmonės negalėjo toleruoti kitų kančių. Isn't it? Argi ne taip? There's some section of society is not being taken care of. And most people neglect them, but some people say, no, we need to help these people. They feel their pain. Taigi yra
pavyzdžiui, kažkuri visuomenės dalis, kuriem nepakankamai skiriama rūpesčio ir kiti galbūt ignoruotų, bet kiti mato, kad tie žmonės kenčia ir sako, mums reikia jais pasirūpinti. And we can say, I think, safely say that Prabhupada wanted us to feel the pain of people's suffering. Ir mes tvirtai galime pasakyti, kad Šrila Prabhupada norėjo, kad mes jaustume kitų žmonių kančias. And he wanted us to feel the pain of everyone, even those who externally don't seem to be suffering. Ir jis norėjo, kad mes jaustume skausmą tų, kurie galbūt išoriškai ir neatrodo, kad kenčia. Because they are. Nes iš tikrųjų jie kenčia. Everyone is. Visi kenčia. And so when you have an organization in which all the members are feeling the suffering of others, that organization will be able to will be able to help so many people because of the strong desire of each individual devotee to help others. Ir jeigu turėsime tokią organizaciją, kuri jaučia kitų kančias, tuomet ši organizacija galės padėti kitiems žmonėms, nes jie nori, nes kiekvienas atsidavęs jaučia kitų kančias. Then you might say, well, I'm not that compassionate. I don't really care as long as I get my pakoras. I'm okay. Galite pasakyti, aš neturiu tiek daug atjautos, svarbu, kad gaunu savo pakoras ir tada man viskas gerai. Especially if the pakoras have curd in them, I'm double okay. Ir jeigu pakoros yra varškės, tuomet man dar geriau. Yeah. So some of us may feel like that, or at least in the beginning may feel like that. Kai kurie iš mūsų gali taip jaustis bent jau pačioj pradžioj. But Srila Prabhupada is the most compassionate. Bet Šrila Prabhupada yra labiausiai atjaučiantis. And we try to help him. Ir mes bandome padėti jam. Give Krishna to others. Duoti Krishna kitiems. And then we are representatives of his compassion, and we are therefore compassionate like him in a sense. Ir todėl mes reprezentuojame jo atjautą ir galima sakyti, kad turime tokią atjautą kaip ir jis tada. Even though we may not be compassionate like him, we are because we're representing his compassion. Ir galbūt ir nesame tokie atjaučiantis kaip ir jis, bet iš dalies, kaip ir galima sakyti, kad ir turime tos atjautos tiek, nes mes reprezentuojame jį. But, how do you say but? Bet. I forgot. Bet. If you engage in devotional service and you represent Prabhupada and try to help people, gradually you will start to develop this feeling that I need to help people because people are suffering. You'll feel it. Bet jeigu jūs užsiimate atsidavimo tarnystę ir bandote padėti Prabhupadai ir kitiems žmonėms, tuomet jūs galiausiai palaipsniui jausitės, kad aš noriu padėti kitiems. And when you feel it, then you're more willing to accept inconvenience to help other people because you feel you want to help them. You feel they're suffering and it just bothers you. You want to help them. So you'll accept some inconvenience to help them. Ir jeigu jūs jaučiate tas kančias, tuomet jūs būsite pasiryžę ir toleruoti nepatogumus dėl to. Yes? Taip? Yeah. Yeah. Otherwise, who wants to accept inconvenience? Nobody. Ir tuo atveju, kas norėtų priimti tos nepatogumus? But as we said, if someone else is suffering, you feel the pain. Bet kaip sakėme, kad jeigu kažkas kitas kenčia, mes irgi jaučiame tą kančią. Maybe more than you feel the pain of your own suffering. Ir galbūt net labiau negu jaučiame savo paties. You know, sometimes people mistreat us. Kartais žmonės su mumis neteisingai elgiasi. And often they mistreat us because they have their own internal conflicts they're going through. Ir kartais jie su mumis neteisingai elgiasi, nes jie turi savo kažkokius vidinius konfliktus. And they may hurt us. Ir jie gali mūsų skaudinti. But a compassionate devotee
will also feel that this person is in pain and that's why they're hurting me. Bet atjaučiantis atsidavęs, jis jaus, kad šitas žmogus kenčia ir dėl to norės padėti. And they'll feel their pain greater than the pain that that person delivered to them. Ir jie jaus tą skausmą dar labiau negu tą skausmą, kurie patys gauna. Because they're hurting more than you. Nes jiem labiau skauda negu jums. And you can feel it, you can see it. Ir jūs galite tai jausti ir matyti. Well, you can try to see it. Bent jūs galite pabandyti. And if you see it, then sometimes you'll just not take offense because you realize they're going through some difficulty. Ir jeigu jūs tai pamatysite, tuomet jūs nepriimsite įžeidimo, nes suprasite, kad jie eina per kažkokius sunkumus. Yes. I don't know about here in your country, but in the 70s in America, Nežinau kaip šitoj šaly, bet 70-aisiais metais Amerikoje often when we distribute books, people could get very nasty. dažnai, kai mes platindavo knygos, žmonės negražiai su mumis Because elgdavosi. practically had book distributors in every major airport in America, so people flying a lot would see us all the time and they would get bothered by us. Taigi mes turėjome knygų platintojus daugumoje oro uostų ir žmonės, kurie skraidydavo, dažnai matydavo mus ir jos tai trukdydavo. And sometimes they'd be pretty nasty. Ir kartais jie galėdavo negražiai su mumis Well, bendrauti. that's an understatement. They'd be very nasty. Tai iš tikrųjų Sometimes. net nepakankamai. And if you were going to be able to go out and distribute books every day and meet all these nasty people and not become frustrated and discouraged, you'd have to understand their lives are difficult. That's why they're upset. That's why they're angry. Ir jeigu jūs kasdien platinsite knygas ir sutiksite su tais nemandagiais, negražiai besielgiančiais žmonėms, jūs suprasite, kad jie kenčia savo gyvenimą. And then you see, like with Nityananda Prabhu in forgiving Jagai and Madhai, that even though they harmed him, his interest was in helping them. And so he said, I don't mind that you've hit me. I just want you to take the holy name. That's the mood of a pure devotee. Taigi Nityananda Prabhu, jisai su Jagai Madhai, jis neįsižeidė, kad jam sutrenkė, jis tiesiog norėjo padėti Jagai Madhai. Yes. So here we see, this is going on with Yudhishthira. He's feeling so bad that he feels that he's caused others suffering. A devotee wants to relieve other suffering, and he's feeling he's caused it. Taigi čia matome, taip vyksta ir su Yudhishthira Maharadžu. Atsidavęs, jis nori palengvinti kitų kančias, o jis jaučia, kad jis jas sukėlė. Sometimes you'll say something or do something and someone will say, well, you hurt me, you hurt my feelings. Žinote, kartais kažką galite pasakyti ar padaryti ir kažkas kitas pasakys, kad jūs mane įskaudinote. And you might say, well, too bad, you shouldn't have been hurt. Ir jūs galite pasakyti, tau nereikėjo iš tikrųjų įsiskaudinti. I don't care how you feel, what I said was right. Man nerūpi, kaip tu jautiesi, tai ką aš pasakiau, tai buvo teisinga. You're in Maya. Tu esi Majoje. Shouldn't feel like that. Yeah. You should not feel like that. Yeah. Well, maybe that's true, but that's how you feel. Taigi gal tai yra tiesa, bet jūs taip jaučiatės. A soft-hearted devotee doesn't want to create trouble for other devotees or anybody. Taigi minkštos širdies atsidavęs, jis nenori sukelti sunkumų kitiems. Devotees of my generation, they're all, most of them, regretting how they treated their parents when they were 20 years old and became, fanatic Hare Krishnas. Taigi lektoriaus kartos atsidavusiai dauguma iš jų gailisi, kaip jie elgėsi su savo tėvais, kai jam buvo apie 20 metų ir jie buvo fanatiški. And they'll say, I caused my parents so much distress when I joined. I was so nasty with them. Ir jie sako, kai aš prisijungiau prie judėjimo, aš savo tėvams sukėliau labai daug skausmo. And I so deeply regret it. Ir aš labai giliai to gailiuosi. And that's natural. Tai natūralu. There is one devotee, a godbrother of mine. Tai yra vienas atsidavęs Dievo brolis. It's a very interesting story.
Labai įdomi istorija. He was, for many years, a GBC member Taigi jis daug metų buvo GBC narys. in charge of many places in the world. Taigi jis buvo atsakingas už daugelį vietų pasaulyje. And he retired from his service as GBC, and he went out in the world and raised a family and so forth. And then he came back to the same area where he used to be GBC. Taigi jis atsitraukė nuo GBC pareigų ir užsiėmė šeimos vystymu ir po daug metų jis grįžo į GBC, į tą vietą, kuris buvo atsakingas. About 30 years later. Po 30 So metų. if you've been gone from one place for 30 years, you don't always remember everybody, and some of their bodies have changed so much, even if you remember them, they don't look the same. Ir po 30 metų galbūt jūs net neatsiminsite visų, arba jų kūnai per tiek laiko tiek pasikeitė, kad jūs net jų neatpažinsite. So he would go up to people in the temple that he used to manage and ask them, "Do you know me?" Taigi jis prieidavo prie žmonių toje šventykloje, kurią jis vadovaudavo ir klausdavo tų žmonių, ar tu mane pažįsti. And if they said yes, Ir jeigu jie pasakydavo taip, he said something amazing. jis pasakydavo kai ką nuostabaus. He said, "I must have offended you. Please accept my obeisances." Jis pasakydavo, turbūt aš tave įžeidžiau, prašau priimk mano nusilenkimus. Because when he was a leader, he was in his late 20s and very passionate. And in his older age, he realized that he was offending people all the time. Nes kai jis buvo lyderis, jis buvo labai, savo 20-ajam dešimtmetyje buvo labai aistringas ir vėliau jis suprato, kad turbūt kitus įžeidė. We see this. He was offending people in the name of serving Prabhupada, getting service done. Taigi jis įžeidinėjo tos žmonės, prisidengiant Prabhupados tarnystės vardu. You know what I mean, just like the service is important and you're not important. Taigi, žinote, ką turiu omeny, tai tarnystė yra svarbu, o jūs nesate svarbus. In his older age, he realized, I've hurt so many people. And he was so anxious to just ask for forgiveness from everyone that he worked with, because he assumed he offended everybody. Ir kai jis buvo vyresnio amžiaus, jis suprato, kad turbūt kitus įžeidė ir turėjo daug nerimo ir norėjo visų atsiprašyti, su kuriais tuo metu dirbo. So when we offer our obeisances in the morning, Vanchakalpa Trubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, like that, we're asking, we're offering respects to the Vaishnavas, but we're also asking them, please forgive me if I've committed any offenses, knowingly or unknowingly. Sometimes we commit offenses just by existing. Somebody that, they don't like us. And if you don't like me, then I'm offending you. Taigi kartais, kai ryte siūlome tos nusilenkimus, Vanchakalpa, tai mes ne tik lenkiamės bhaktam, bet taip pat prašome atleisti už įžeidimus, kuriuos žinodami ar nežinodami padarėme. Kartais tiesiog žmonės įsižeidžia vien tik dėl mūsų egzistavimo ir gali mūsų nemėgti. So that's the mood of a devotee. We don't want to offend anyone, and if we have, we want to ask forgiveness. Taigi tokia yra atsidavusio nuotaika, jis nenori nieko įžeisti ir jeigu įžeidė, tuomet jis prašo gailestingumo. So this is a beautiful story. Taigi yra graži istorija. Do you know me? Ar žinote mane? Yes. Taip. Please accept my obeisances. Prašau, priimkite mano nusilenkimus. Forgive me for any offenses I must have committed to you if you know me, because I was a terror when I was younger. Ir prašau, atleiskite už bet kokius įžeidimus, kuriuos aš padariau, nes buvau labai žiaurus, kai buvau jaunesnis. And I worked very closely with him. Ir aš labai artimai su juo dirbau. And one day he just left. Ir vieną dieną jis And he didn't tell anybody. Ir niekam nepasakė. He was in charge of like 15 temples. Tai jis buvo atsakingas už 15 šventyklų. And I was working in some of the bigger temples. Very closely with him. And then, poof, he's gone. Yeah, everything, it's falling on our heads. The disciples are bewildered.
jo mokiniai. But the good thing that I found out Bet geras dalykas, kuris is sužinojo, that when he made that decision to leave, he knew it was going to upset many, many people. kai jis priėmė tą sprendimą išeiti, jis žinojo, kad tai labai nuliūdins daugelį žmonių. He wasn't hard-hearted. Tai jis nebuvo kietos It širdies. was a decision he had to make because he didn't feel qualified to continue. Tai tokį sprendimą jis turėjo priimti, nes jis nesijautė, kad jis kvalifikuotas So- toliau tęsti. I saw him like 20 years later, Taigi pamatė jį po 20 metų. and the first thing he said, Pirmas dalykas, kurį jis he pasakė, said, "Please forgive me. prašau atleisk man. I know I let you down." Aš žinau, kad aš tave So nuvyliau. he knew when he was leaving, he was letting down all the leaders. Tai jis žinojo, kad kai jis išeidinėjo, jis nuvylė visus lyderius. So we should be sensitive like Tai that, mes turėtume būti tokie as is jautrūs, Yudhisthira. kaip ir Judištira. If we, sensitive to the pain we may cause. Taigi jautrus tam skausmui, kurį mes galime sukelti. We don't always know, Mes ne visuomet but žinome. sometimes a devotee will come to you and say, you know, when you did this, that hurt me. Bet kartais atsidavę gali prieiti prie jūsų ir pasakyti, kai tai padarėte, jūs mane And you don't įskaudinote. even remember you did that. Ir jūs net Really? neatsimenate, kad Really? tai padarėte. I did that? Tikrai aš tai padariau. Yeah, you did. Taip, tu tai padarei. I'm sorry. We just have to say, I'm sorry. I Aš didn't. atsiprašau. I'm so sad that happened. Man labai liūdna, kad taip nutiko. That's, I think, what we learned from Yudhisthira. Taigi tai Maharaj. tai galime išmokti iš Judištiros Maharadžo. Hare Krishna. Hare Krishna. Now everyone's going to come up to me and go, "You hurt me." Visi prieis prie manęs. Start ir your sakys, line out there, Tu mane įskaudinai. We're all going to have it. Maybe we need an hour now to have a session. Everyone tell everybody how much they hurt them. Tai eilė nusitęsino ten ir galbūt mes turėsime valandos laiko sesiją ir visi pasakys, kaip juos įskaudino. We hurt people inadvertently. Taigi mes tiesiog nežinodami įskaudiname. And people often misunderstand us Ir žmonės dažnai mūsų nesupranta and make assumptions about us. ir kažkokius prielaidas daro apie But- mus. And maybe they're wrong, Ir galbūt jie klysta, but still they're hurt, and we don't want to see them hurt. bet vis tiek jie yra įskaudinti ir mes nenorime matyti jų įsiskaudinusių. There's a story, Yra like tokia sometimes istorija. Prabhupada would get very heavy, Kartais Prabhupada labai griežtai šnekėdavo and some disciples couldn't take it. ir kai kurie atsidavę And- negalėjo to pakelti. And one disciple was taking photographs of Prabhupada. Ir vienas mokinys fotografavo Šilą So- Prabhupadą. With the old cameras, the analog cameras, when you take a photo, it goes, there's a shutter open, the shutter opens and closes. You know, like those fake sounds on your phone. If you wonder why it's going, because that's how the camera sounded. The shutter open, it goes, click. And Prabhupada was bothered by that because he's giving a lecture. Click, click. And he told the devotee, don't take photos when I'm speaking because I lose my train of thought. Taigi, seniau, kai buvo tos kameros, jos skleisdavo tokį, tos juostinės kameros, jos skleisdavo tokį garsą, kai objektyvas jis atsidarydavo ir užsidarydavo. Ir Šila Prabhupada pasakė tam atsidavusiam, nefotografuok manęs, kai aš kalbu, nes prarandu savo minčių seką. Now imagine you're a photographer Dabar įsivaizduokite, kad jūs esate fotografas. and you're photographing the most photogenic person God ever created, Srila Prabhupada. Ir jūs fotografuojate patį fotogeniškiausią žmogų, And, kurį you know, Dievas kada sukūrė. And tai Prabhupada's Šrila talking and Prabhupada. he's like this. Ir Šrila Prabhupada kalba, And the taip, light's coming through the window and ir pro langą There's a little- sklinda šviesa. little incense smoke over here. It's like, the Hollywood perfect picture, Ir smilkalai rūksta, tai tiesiog Holivudo tobulas vaizdas. And even though Prabhupada said, don't shoot while I'm speaking, how could you resist? Taip, nors Šrila Prabhupada sakė nefotografuot, kai aš kalbu, bet kaip galite tam atsispirti? So that's what he did. Tai taip ir jis padarė. And Prabhupada said, go away. Ir tas Šrila Prabhupada sakė, You know, eik toliau. which is Prabhupada's way of saying stop. Ir taip Prabhupada Like taip if you norėjo pasakyti, if you kad- can't stop shooting photos, just go away. That's the only way you can stop. Then go away. Norėjau pasakyti, kad sustotų ir jeigu negali nustoti fotografuoti, tiesiog eik iš ten. And Prabhupada said, and then the devotee actually went away. He left. Ir tuomet He left the atsidavęs temple.
šventyklos. he was so devastated. He left the temple and he just started walking like all day. It was like walk like who knows how. You can walk like 3 miles an hour. So he was probably like 15, 20 miles away. And Prabhupada was asking, where is so-and-so? Go find him. Taigi tas astavęs labai nusiminė ir jis visą dieną ėjo. Ir dažniausiai nueiname 3 mylias per valandą, jis gal 20 mylių nutolo ir tada Prabhupada paklausė, kur tas astavęs, eikite ir suraskite jį. Finally he came back. Prabhupada said, where did you go? And he said, Prabhupada, you told me to go away, so I went away. Ir tuomet, kai tas astavęs atėjo, Prabhupada paklausė, kur tu išėjai, jis atsakė, kad Prabhupada, tu pasakai man išeiti ir aš tiesiog išėjau. And Prabhupada wasn't mad. Prabhupada jis nebuvo supykęs. And Prabhupada said, even if I tell you to go away, don't go away. Prabhupada pasakė, net jeigu tau pasakau išeiti, tu neišeik. Like you should understand, I'm not kicking you away. Tai tau reikia suprasti, kad aš tavęs neišspiriu iš čia. But there's a better story. Would you like to hear a better story? Yra geresnė istorija, ar norėtum This is one of the most amazing stories yra viena iš about nuostabiausių istorijų an apology. apie atsiprašymą. This is like, yeah, it's so nice. Tai viena So- nuostabi istorija. You might know, from the early days of the movement in San Francisco, there was a devotee named Gaur Sundar, who was the husband of Govinda Dasi. They were with Prabhupada in San Francisco, living and serving him personally. Tai turbūt jūs žinote, San Franciske ankstyvosiose judėjimo dienose buvo toks atsidavęs Gaura Sundara, kuris buvo Jamūnos Govinda Dasi, Yeah, Govinda Dasi vyras ir jie kartu tarnavo. you know Govinda Dasi? She ever Žinote come here? Govinda Dasi? Yeah. Yeah. So, and then Prabhupada sent them to Hawaii, also known as the sannyasi's graveyard. If you're a sannyasi, you don't want to go to Hawaii. It's too nice. He sent them to Hawaii, and they started the temple. Amazing preaching they did in Hawaii. Ir tuomet jis nusintė juos į Havajų, kuri žinoma kaip saniesių kapinės, dėl to, kad ten per daug nuostabu. Ir jie ten pamokslavo. Ir pradėjo šventyti. Yeah, it's true. Very few sannyasis that have gone there to like do service ever came back as sannyasis. Tai labai nedaug saniesių, kurie ten nuvažiavo atlikti tarnystę kaip saniesiai, jie grįžo kaip saniesiai. So Gaur Sundar, at some point, he left ISKCON, he left Prabhupada. Taigi Gaura Sundara tam tikrų momentų jis išėjo. And Prabhupada loved him. Prabhupada jį mylėjo. So when Prabhupada was in Hawaii, he asked, where's Gaur Sundar? And Hawaii is made up of many, many islands. And they said, Gaur Sundar's on this other island. Taigi vienu metu, kai šitą Prabhupada paklausė, kai jis buvo Havajui, kur yra Gaura Sundara, ir Havajai turi daug salų, ir tuomet jie atsakė, kad jis kitoj saloj Gaura Sundara. Prabhupada found out that there's a farm on that island where Gaur Sundar lives. So Prabhupada said, let's go visit the farm. So you take a little plane, like a half hour, and you fly from one island, like a propeller plane maybe. And you fly from one island to another. Taigi, šilo Prabhupadas žinojo, kad jis gyvena fermai, tokioj kitoj saloj ir tuomet pasakė, kad skrendame su lėktuvu jį aplankyti. So Prabhupada went to that island. He didn't even go to the farm. When he got there, he said, where's Gaur Sundar? Take me to Gaur Sundar. So he went to meet Gaur Sundar. Taigi, šil Prabhupada, kai atėjo, jis ten neaplankė tos kaimo bendruomenės, tos fermos, bet jis pasakė, tiesiog nuveskite mane pas Gaura Sundarą. And he said to Gaur Sundar, he said, what have I done to offend you? Ir tuomet pasakė Gaura Sundarai, ką aš padariau, kad tave įžeidžiau. That you would have left me. Kad tu mane palikai. Wow. Prabhupada is apologizing to Gaur Sundar. Šil Prabhupada atsiprašo Gaura Sundaros. Because Prabhupada felt that he had done something that caused Gaur Sundar to leave, and he so much wanted him to come back that he went there to apologize.
Ir Šrila Prabhupada jautė, kad jis padarė kažką, kad Gaura Sundara išėjo ir jis norėjo atsiprašyti, kad jis grįžtų atgal. And you might think, the guru is apologizing to the disciple. If it is going to help the disciple, of course he will. If he's offended the disciple, why not? Ir jūs galbūt galvojate, guru atsiprašo savo mokinio, bet jeigu jis įžeidė tą mokinį, kodėlgi ne, jeigu tai padės. And you could say, well, Prabhupada couldn't offend anybody. Ir jūs galite pasakyti, Šrila Prabhupada juk negalėjo nieko įžeisti. That's true, but he felt that maybe Gaura Sundar felt offended. Taip, tai tiesa, bet jis gal tiesiog jautėsi, kad Gaura Sundara jis įsižeidė. And Gaura Sundar at that point was, maybe, I don't know what was going on, but he just didn't say anything. He just stared at Prabhupada and didn't say anything. Ir nežinau, kas vyko tuo metu, bet Gaura Sundara jis nieko nesakė, jis tiesiog žiūrėjo iš to Prabhupadą. And then Prabhupada left. Ir tada Šrila Prabhupada išėjo. And this is what Prabhupada said, his commentary. Ir tai ką Šrila Prabhupada pasakė komentaras. Gaura Sundar is a rascal. Tai Gaura Sundara yra niekšas. But I love him. Bet aš jį myliu. Why? Because he did so much service for Prabhupada. Kodėl? Nes jis padarė labai daug tarnystės Šrila Prabhupadai. So even though now he's a rascal, he still loves him because of all the service he did. Tai net jeigu jis yra tas nenaudėlis, vis tiek jis jį myli dėl to, kad labai daug tarnystės atliko. Fast forward, Gaura Sundar came to Alachua to leave his body, and he left his body, and so many devotees helped him. He left his body in Krishna consciousness. That was Prabhupada's mercy. Taigi vėliau Gaura Sundara atvyko į Latvijų ir jis paliko ten savo kūną apsuptas daugelio atsidavusiųjų. Yeah, and there's another story, beautiful story, similar. Ir yra dar tokia graži istorija. As you know, Prabhupada made many young men sannyasis, and not all of them were really ready for sannyas. Taigi, kaip žinote, Šrila Prabhupada davė daugelį jaunų vyrų sannyasai ir ne visi iš jų buvo pasiruošę tam. So occasionally a young sannyasi would just he couldn't do the sannyas, and he would leave and disappear with some woman from the temple, and you wouldn't see them for a year. Taigi kartais tie sannyasiai jie dingdavo ir išeidavo su kažkokia moterimi šventyklos ir nematydavo jų metus laiko. And then they would, at some point, at least I can think of two stories, at some point they would come back to Prabhupada and ask for forgiveness and ask for service. Ir po kurio laiko bent jau du atvejai žino, kada jie grįždavo ir prašydavo šios Prabhupados atleidimo. And when they would come back, they would feel like, what they did was so bad, Prabhupada won't forgive me. Taigi jie jautė, kad tai, ką aš padariau, tai taip blogai, kad Šrila Prabhupada man atleis. And they would ask, will you forgive me, Prabhupada? Expecting Prabhupada's going to say, no, what you did, it was too bad what you did. Ir jis klausdavo, ar jūs man leisite, ir jie tikėdavosi, kad Šrila Prabhupada atsakys, ne, tai, ką tu padarai, tai labai blogai. And Prabhupada would say, of course I forgive you. Šrila Prabhupada pasakydavo, žinoma, aš tau atleisiu. You've done so much service for me, how could I not accept you now? Taip, tu padarai man tiek daug tarnystės, kaip aš negaliu tavęs dabar priimti atgal. Yeah, so that's the softness of the heart of a Vaishnava. Taigi tokia yra minkšta Vaishnavo širdis. People could have done many bad things, but if they repented and asked Prabhupada's forgiveness, he would accept. Taigi žmonės galėjo padaryti daug blogų dalykų, bet jeigu jie gailėjosi ir prašė šios Prabhupados atleidimo, jis juos priimdavo. And that's the heart of the Mahabhagavata. Ir tokia yra Mahabhagavato širdis. Hare Krishna. Hare Krishna. So, any questions, Ar yra comments, kokių klausimų, komentarų, arguments? argumentų, prieštaravimų? Yes. Hare Krishna. I just recently was listening to a class where the devotee asked Lord Chaitanya about which
of the devotional service is the most important, and Lord Chaitanya said chanting the holy name. And but sometimes you can chant the holy name and you're not getting into that mood of a person who would like to say a sorry or feel like he's doing something bad, even though you can chant many rounds. Right. So maybe it's better just to do some service for that person that you offended, not just to chant many rounds. Oh yeah, definitely. And also ask forgiveness. Ask both. Yeah, good point. Sorry, I'll translate. Yeah. Neseniai klausiau paskaitą, kur paklausė viešpaties, pasakojo, kaip paklausė viešpaties Čaitanijos, kuris iš atsidavimo tarnystės būdų yra pats svarbiausias. Čaitanija atsakė, kad kartojimas švento vardo, bet kartais galim kartoti šventą vardą, bet ne įeiti ir nesijausti į tą atsiprašymo nuotaiką ar kad kažką blogo padarai, tai gal geriau tiesiog tam žmogui atlikti kažkokią tarnystę, negu kartoti ten bele kiek tų ratų. Ir mokytas atsakė, ką atsakė? Sakė taip, ne? Both. Well, you know what the funny thing is, if I say, okay, Ishwar Madhava, that's a good point. So if you have an issue with anyone's like hurt you, you should bake them a cake. Taigi, tai toks sėkmingas dalykas, tai, ką jūs pasakėte, tai geras momentas, ir jeigu kažkas jūs įžeidė, galite jam iškepti tortą. And everybody's baking everybody that hurt them cakes. Ir bet visi, kas ką įskaudino, jam kepa tortus. And then you come to my house with a cake. Ir tuomet ateinate I'm go, you think I hurt you? That's why you're giving me the cake? Ateinate su tortu ir tuomet jūs sakysite, ar jūs galvojate, kad įskaudinot mane, todėl ir iškepė tą tortą? Then it gets worse. Ir viskas tik blogiau. You think you can just bake a cake and, overcome your big offenses to me? Ar tu galvoji, kad tiesiog gali iškepti tą tortą ir įveikti tos žaidimus? But, we should pay obeisances, ask for forgiveness. Tai mums reikia siūlyti savo nusilenkimus ir prašyti atleidimo. And the other point you made, you could chant for 1,000,000 lifetimes and still be resentful or offensive. That's true. Tai, žinoma, galite kartoti ir daugelį gyvenimų ir vis tiek turėti nuoskaudų ir būti įžeidinėti kitus. Yeah, if your rounds are what I call shadow japa, it's not real japa, it's a reflection, then that definitely can happen, because you're not actually getting purified by your chanting. Ir jeigu jūsų japa yra tokia tarsi šešėlinė, tai jūsų tai nepalys. There is, in case you didn't know, there's real japa and there's what appears to be real but isn't. Jeigu nežinojote, tai yra tikra japa ir kita japa, kuri galbūt atrodo tikra, bet tokia nėra. We'll call it knockoff japa. Taigi tokia galima sakyti smūgio. Here's the real Rolex. I'm wearing a real no, I don't have a Rolex, but let's say I'm wearing the real Rolex and she's wearing the knockoff Rolex. Ir they look the same. Aš nešioju tikrą Rolexą, o jinai tiesiog padirbtą versiją Rolexo nešioju, ir jie galbūt atrodo taip pat. Knockoff japa looks externally just like the real thing, but it's not. Ta padirbta japa atrodo kaip ir tikras dalykas, bet tai nėra taip pat. Krishna is not there. Krishna nėra tenai. Sounds like he's there, but he's not. Skamba, kad jis tenai, bet jo ten nėra. Or maybe Krishna's there, but you're not there. Galbūt Krishna yra ten, bet jūs nesate ten. You ever chant a japa like that? Ar jūs ką nors kartojate tokią japa? Krishna's there. Krishna ten yra. Unfortunately, you're not home. Bet jūs nesate namie. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna's there, but you're everywhere else, but with him. Ten, bet jūs esate kitur. Yeah, so that can happen. Tai gali taip nutikti. And if your heart is still full of enmity and resentment and like that, you may want to question the
value, the quality of your japa. Ir jeigu jūsų širdis pilna priešiškumo ir nuoskaudų, jūs galite klausti dėl savo džapos vertės. Kokybės. Aš noriu paklausti kartai. Sometimes some really bad things happen, and then if you feel pain and then talk about that sometimes devotees start preaching that. So that's people suffering because their karma, the God is behind everything. So, and overall you have to not think about these negative things. It like disturbs digestion. So. You're talking about us thinking about the pain of others or our own pain? About others. About like big disasters in the world. Oh yeah. No. I mean, yeah. Ta prasme, kartais ten kažkokie blogi labai dalykai vyksta, žmonės kenčia, kažkokios agresijos, visą kitą pasaulį. Ir tu jauti tą, sakysim, skausmą apie tai kalbi, Bhakti pradeda pamokslauti, sako, kad, taigi, čia tų žmonių karma, Dievas yra už viso šito, ta prasme, ko čia dėl to. Ir aplamai nereikia čia per daug negatyviai galvoti, nes tai trūksta viršinį. Every time I see a truck bringing cows to the slaughterhouse, I feel like let's stop the truck, beat up the driver, and take the truck to some field and let the cows out. You ever feel like that? I don't know, we have to beat them up, but primušti tą vairuotoją, nuvežti į kažkokią pievą ir išleisti karves. And then, Bhakta Burfi's sitting with you in the car and goes, "Those cows are all butchers in their last life. They deserve to go to the slaughterhouse." Ir sėdi kažkoks Bhakta Burfis, kuris sako, kad tos karvės buvo tie nužudytojai, skerdėjai, mėsininkai praeitam gyvenime. Ir tos karvės nusipelnė. It's right there in the Bhagavatam, Prabhu. And you can't argue with that, right? It's right there in the Bhagavatam. What can you say? But the heart of a Vaishnava is like, yeah, it's true, but we have to stop this. This is wrong. So you don't want the philosophy to make you hard-hearted. Prabhu, my father just died. Devotees don't lament. Tolerate happiness and distress. Be strong. And you could validate that. That's our Siddhanta. And then the devotee leaves ISKCON and goes, these devotees are crazy. They have no feelings. So I think we have to balance philosophy and heart, because it's true. We have a philosophy, we can't throw it away, but we have a heart also. Taigi reikia balansuoti filosofiją ir širdį. Taip, tiesa, mes turime filosofiją ir negalime jas išmesti, bet taip pat turime ir širdį. Sometimes just listening is all, is all you have to do. Kartais klausimas yra viską, ką galite padaryti. Yeah. So the point is, we don't want to allow the philosophy to make us hard-hearted. Taigi, esmė tokia, kad nenorite, kad filosofija sukėtintų jūsų širdį. When you suffer Jūs kenčiate some injustice, kažkokią neteisybę, and I tell you, well, Mataji, you actually deserve, according to Bhagavatam, you deserve worse than that, so you're getting off light. Mataji, pagal Šrimad Bhagavatam, jūs iš tikrųjų nuspelnėte dar blogiau negu to. And you might even say, yeah, probably that's true, but it doesn't help me right now. Ir jūs galite sakyti, taip, tai turbūt tiesa, bet tai man nepadeda dabar. So, there's philosophy and there's our humanness and there's a balance. Tai yra filosofija, yra mūsų žmogiškumas ir yra balansas. Sometimes we use Shastra as a weapon. Kartais mes naudojame šastrą kaip ginklą. And that's not good. Ir tai nėra gerai.
to put somebody down. Kažką nužeminti. And sometimes it's good. Sometimes somebody needs to just something heavy, because that's the only thing that's going to help them. Ir kartais iš tikrųjų jam to reikia, kad jam tai padėtų. I've done both. Ir aš dariau abudu. Heavy and not heavy, but I do it because I think that's what the person needs. Tai griežtai ir negriežtai, bet aš dariau tai dėl to, nes galvau, kad žmogui to reikia. Yeah. I mean, we all know the philosophy. Tai visi žinome filosofiją. Yeah. But when you look at the world, it's painful to see it, isn't it? Bet kai žiūrime į pasaulį, tai skausminga tai matyti. You know, ne taip. you're close to Ukraine, so you probably feel the pain more than we do in America. Taigi jūs esate netoli Ukrainos, tai turbūt jūs labiau jaučiate skausmą negu mes Amerikoje. At the same time, we know misleaders. The world is full of misleaders creating problems. Taigi mes žinome, kad visas pasaulis pilnas neteisingų vadovų, kurie kelia kančias. And we know there's all this karma from abortion and cow killing, and the leaders are being just used to facilitate that karma. Žinome, kad yra labai daug karmos iš abortų ir karvių žudymo, ir tie lyderiai tiesiog atlieka tokį vaidmenį, kad tai vykdytų tą karmą. And that's all there in the Bhagavatam. Ir visa tai yra Bhagavatam. And still we feel hurt. Bet vis tiek mes jaučiame skausmą. Oh, here's a beautiful story. O yra graži istorija. You want to hear a beautiful story? Norite išgirsti? I'm waiting. You want to hear a beautiful story? Yes. Okay. We have time? A few minutes? Yeah. And then, okay. It's worth it. It's worth it. So, the devotees are walking in a park at like 6:30 in the morning. Taigi atsidavusiai eina per parką 6:30 ryte. And I believe this was in downtown Melbourne. Ir galvoju, kad tai buvo Melbourne. Maybe as early as 6. And so many people are driving their cars and parking around the park. Ir labai daug žmonių važiavo su mašinom ir parkavosi jas netoli parko. Dressed in business clothes and briefcases. And Prabhupada's asking, what's going on? Why are they coming so early? Ir jie buvo apsirengę tokiais verslo rūbais ir su lagaminais. Ėjo iš Prabhupada paklausė, kodėl jie apsirengę taip. And devotee said, well, Prabhupada, it's very expensive to park right in the downtown parking lots, so they come here early to park in this neighborhood to find a spot, and then they walk downtown. Taigi, mokiniai atsakė Šrila Prabhupadai, kad tai yra labai brangu tenais parkuotis, todėl jie pasistato prie parko, ten pigiau ir nueina. And Shruti Kirti said, he saw a tear in Prabhupada's eye. Ir Šruta Kirti pasakė, kad jis pamatė Šrilos Prabhupados akise ašarą. While Prabhupada was lamenting, Kol Šrila Prabhupada said they are working so hard. Jie taip sunkiai dirba. He was feeling their pain. Jis jautė jų skausmą. Wow. Hare Krishna. Hare Krishna. That's a Mahabhagavad. Tai yra Mahabhagavata. Hare Krishna. Yes. Another Prabhu has a question. Aš norėjau paklausti, mokslas kalbėjo apie, jūs kalbėjote apie, kaip svarbu atsiprašyti už savo, pajausti savo tą kaltę ir atsiprašyti atsidavusiu. Bet tai labai svarbu yra iš tikrųjų, kad žinome, kad labai svarbu yra pripažinti savo kaltes, už jas atsiprašyti, bet taip pat yra labai svarbu sugebėti atleisti kitiems. Ir mes matome kartais net iš pažengusių atsidavusių, kad jie nesugeba pereiti per tą, nesugeba atleisti savo širdyje ir kaip tą pasiekti atsidavus. We see that it is very important to ask for forgiveness, and it's also very important to forgive. But we see that devotees sometimes are not able to forgive. So how to achieve that we are able to forgive? And even seniors. Yeah. It's true. You have 8 hours? Turite 8
I can show you how to do it. Yeah. I have a godbrother who was very Krishna conscious, but he had an issue with one devotee. Even after that devotee died, he still found it difficult to let go. Tai yra vienas toks tėvo brolis, kuris turėjo tokių problemų su kitu atsidavusiu ir net kai jis paliko kūną, vis tiek jam buvo sunku tai paleisti. So what you say is very true. Tai ką jūs sakote, yra tikrai tiesa. And because I teach forgiveness, occasionally senior devotees would write me and say, I have an issue and I don't know how to let go. Ir dėl to, kad lektorius moko atleidimo, kartais vyresni atsidavusiai parašo ir sako, nežinau, kaip atleisti, kaip tai paleisti. So one thing that's important to understand. Ir vienas dalykas, kurį svarbu suprasti. Bhaktivinoda Thakur said, Bhakti is made of 3 ingredients. Bhaktivinoda Thakur sakė, kad Bhakti yra sudaryta iš 3 ingredientų. 3 spices. 3 prieskonių. Compassion. Tai atjauta. Humility. Nuolankumas. And forgiveness. Ir atleidimas. Wow. Who would, who amongst us would ever think that one of the essential ingredients to bhakti is forgiveness? Ir kas iš mūsų gali pagalvoti, kad vienas iš esminių bhakti dalykų yra atleidimas. Number one, I think that's very important to understand. A lot of us don't understand that. Taigi visų pirma, tai yra labai svarbu suprasti ir ne visi iš mūsų tai supranta. Number two, we don't talk about it enough. Antras dalykas, mes apie tai nepakankamai kalbame. So we don't think it's important. Taigi mes negalvojame, kad tai svarbu. And if it's difficult to do and you don't think it's important, you just don't do it. Ir jeigu tai sunku padaryti, tuomet jūs to nedarote. So I have a story. Tai turiu istoriją. This is very important. Tai labai svarbu. I went to one of the hospitals that Radhanath Swami runs in Mumbai to give a course on forgiveness. Tai nuvažiavo vieną ligoninių, kurias globoja Radhanathas Swamis Mumbajuje ir tenai lektorius mokė atleidimo. I've done this course maybe 30 times. Ir šitą kursą jau mokė gal apie 30 kartų. Maybe every time was a different place. Ir kiekvieną kartą buvo skirtinga vieta. And we work through about 20 processes, and gradually we get devotees to let go of their forgiveness, and we go like 14 hours, and some people don't let go until 13 hours, 59 minutes, and 59 seconds. Ir apie 20 procesų kalbėjo ir kai kurie žmonės nepaleidžia. Jie paleidžia tik tai po 13 valandų, 50 minučių ir kelių sekundžių. In this course, ir šiame kurse 90% of the people let go in the first hour. 90 žmonių paleidžia per pirmą valandą. You want to know why? Ar žinote kodėl? Because Maharaj talks about it all the time. Dėl to, kad Maharajas kalba apie tai visą laiką. And so anything we don't talk about becomes a problem, doesn't it? Ir viskas, potentially. Apie ką mes nekalbame pakankamai, tai tampa problema. Any problem you have in this temple, if you talk about the solution, we need more forgiveness or we need whatever we need. You talk about it enough, it solves the problem. Ir jeigu mes turime šio šventykloje kažkokią problemą, ir jeigu mes kalbame pastoviai apie sprendimus, pavyzdžiui, kad reikia atleidimo, dar kažko, tai išsprendžia tą problemą. From the time you joined 3 times a month, you heard, we need to forgive. You probably would have forgiven a long time ago, right? Ir jeigu nuo to laiko, kai prisijungėte, jeigu jūs pastoviai 3 kart per mėnesį girdėtumėt, kad reikia atleisti, turbūt jūs jau būtumėte jau prieš daug metų atleidę. So I was invited to London to help them, to Soho Street, to help improve the culture in the temple. Taigi buvo pakviestas lektorius į Soho šventyklą Londone, kad pagerinti kultūrą. And I think the most important thing I said was, whatever you want to improve on Saturday and Sunday, just have special classes to talk about those things. Ir vienas iš svarbiausias dalykas, kurį sakė, kad viskas, ką norite pagerinti,
Pavyzdžiui, šeštadienį ir sekmadienį skirkite paskaitas, per paskaitas apie tai kalbėti. And if you do it enough, it becomes inculcated in the culture because everybody's hearing it all the time. Ir jeigu jūs pakankamai apie tai kalbame, tuomet tai įsisavina, įeina į tą kultūrą. Like in that temple in Soho, they're selling Bhagavatam sets on the street. Taigi, savo šventykloje jie pardavinėja Bhagavatam rinkinius gatvėje. Why? Kodėl? Because they're always hearing about the importance of book distribution. Nes jie All the pastoviai time. girdi apie knygų platinimo svarbą. Yeah, so I think that's important. Taigi, aš manau, tai svarbu. And to get more specific, I would say if you increase your compassion, you will be able to let go of the resentment. Dar konkrečiau, jeigu jūs padidinsite savo Because- atjautą, tuomet jums bus lengviau ir atleisti. Because in most cases, the person who hurt you did not intend to hurt you, but the Nes person themselves had some trouble, had some difficulty they're going through. daugumoje atveju tas žmogus, kuris jūs įžeidė, jis nenorėjo tai padaryti, jis tiesiog turėjo savo sunkumų. And you want to hear something really interesting? Ar norite kažką This is so interesting. Tai labai įdomu. When you have resentment, Kai turite nuoskaudas, you have a story to support it. jūs turite istoriją, kad tai paremti. This is what happened. Taip nutiko, It wasn't fair. tai buvo neteisinga, It wasn't right. tai buvo neteisinga, I didn't deserve it. aš tą nenuspelniau, Something's wrong with that person. kažkas negerai su There's tuo a story, žmogumi. right? If you want to forgive, you have to change that story. Ir jeigu jūs norite atleisti, tuomet jūs turite pakeisti tą istoriją. Maybe I did something to hurt them. Galbūt aš padariau kažką, kad juos įskaudinti. Maybe that person is not as bad as I think. Galbūt tas žmogus netoks blogas, kaip galvoju. Maybe they have their own troubles. Galbūt jie turi savo sunkumų. Maybe Krishna wants me to learn, be more tolerant. Galbūt Krishna nori, kad aš išmokčiau. If you want to forgive, you need a story that's going to support it. Ir jeigu jūs norite atleisti, jums reikia istorijos, kad tai paremtų. Anything you want to do, you have to have a story that supports it. Viską, ką jūs norite padaryti, jums reikia tokios istorijos, kuri tai parems. And really, Shastra changes our stories. Iš tikrųjų, šastra tai pakeičia Doesn't mūsų it? istoriją, argi ne taip. Yeah. So we can't forgive because we have a story of resentment. Taigi mes negalime atleisti, nes turime nuoskaudų istoriją. And if you see it differently, you change your story, and then you don't even have to try to forgive. There'll be no resentment. It's gone. Ir jeigu jūs pakeisite tą istoriją, tuomet jau tas nuoskaudos bus išeis ir jūs atleisite. And the beautiful thing is, since I learned how to forgive, now when things happen to me that perhaps before I would become resentful, I don't, because I have a story that eternally prevents me from becoming resentful. Ir dabar taip pasikeitė, kad anksčiau jau kažkas padarydavo, kažką gal aš turėdavau, būdavo tos nuoskaudos, o dabar turiu tokią istoriją, kuri tarsi man pastoviai leidžia nekaupti tų nuoskaudų ir atleisti. Wouldn't that be nice? Argi tai nebūtų To nuostabu? have a story and you could never become resentful. Turėti tokią istoriją ir niekuomet nekaupti nuoskaudų. Basically, that's what happens when you forgive. Ir taip ir nutinka, kai jūs atleidžiate. That story you changed becomes the story for all the future problems that come to you. You have the same story. That person is hurting, something I can learn, and so forth. Taigi ta istorija, kur jūs pakeičiate, tai yra ir jūsų ateičiai. Pavyzdžiui, tas žmogus kenčia ir panašiai, aš galiu kažką iš to išmokti. And when somebody hurts me, then I think, okay, it's a chance to be forgiving. Krishna's giving me a chance. Ir kai kažkas mane įžeidžia, aš galiu galvoti, va, Krishna dabar duoda man šansą. Thank you, Krishna, for sending this person. You're giving me a chance to practice my forgiveness. Ačiū, Krishna, kad siunti šį žmogų, tu duodi man šansą praktikuoti savo atleidimą. And there's all kinds of people Krishna will send to you to give you a chance to practice forgiveness, right? Yra labai daug žmonių, kuriuos Krishna
rūšių žmonių, kurias Krishna jūs siūs, kad jūs praktikuotumėtės atleidimą. Yes. Taip. That's my experience. Tai yra mano tokia patirtis. But one last thing. Bet paskutinis dalykas, If I hold on to resentment, jeigu aš laikausi it's nuoskaudų, a contamination in my heart. tai užteršia mano širdį. And whenever a devotee holds on to a contamination in their heart, Lord Chaitanya says, what are you doing? You're polluting your heart. This is not good. Ir jūs užteršiate savo širdį, tuomet viešpats Čaitanija sako, ką jūs darote? Jūs teršite savo širdį, tai negerai. Like you wouldn't go on the altar and throw dirt on it. That's where Krishna sits. Right? Jūs neįsite ant altoriaus ir nemesite purvo ant jo, nes ten sėdi Krishna. Why are we throwing dirt in our heart? The dirt of resentment. Why are we throwing it in our heart? It doesn't make sense. Tai kodėl, kai mes tą purvą nuoskaudų metame į savo širdį, tai visiškai nesąmonė. It makes, if you just step back and think about it, it doesn't make any sense. Tai jūs tiesiog galite dėti žingsnį atgal ir pagalvoti apie tai. There's a really beautiful statement. A snake bite doesn't hurt you. A snake poison hurts you. Taigi gyvatės įkandimas jūs sužeidžia nuodai. Right? Taip. So people bite Taigi žmonės kanda all the time. visą laiką. What is the poison? Ir kokie tie nuodai? That's our resentment. Tai mūsų nuoskaudos. So when people bite us, we don't have to be resentful. Taigi, kai žmonės mus kanda, So mums nereikia laikyti nuoskaudų. it's not the bite that hurts us. It's our reaction to the bite that hurts Taigi us. tas ne kandimas mus skaudina, bet mūsų reakcija į tą kandimą. Yes? Taip? Yeah. Such an important thing to remember. The snake bite doesn't hurt you. It's the snake poison. And the snake poison is our reaction. Taigi, labai svarbus dalykas, kurį atsiminti. Wow. Tai gyvatės įkandimas mus nesužeidžia, tai yra tie nuodai, kurie sužeidžia. If we don't stop now, the class will end at 6 o'clock tonight. Ir jeigu mes dabar nesustosime, tuomet pasibaigs paskaita 6 vakaro. Thank you very much. If you have any questions, then after class, you can ask me. I'll just sit here. Dar klausimų, tuomet galite prieiti ir paklausti po paskaitos. But I have a class online, of course it's in English, on forgiveness. Tai yra internetu, online, paskaitų kursas apie atleidimą. But maybe there's some app or something that can translate it, I don't know. Ir galbūt yra kažkokia programėlė, kur galėtų tai išversti. Thank you very much. Ačiū labai. Srila Prabhupada ki jai, Thai Go Premanandi. Hari His Grace Mahatma Prabhu ki jai.